दुनिया में नंबर दूसरे पे किस कंट्री का खूबसूरत कैपिटल दारुखलाफा आता है? इसलिए बुद्ध 30 रुपये मैं इनको 1000 रुपये दूंगा आज अगर इन्होंने बता दिया तो। Москва. उसने बोला मॉस्को। Нью-Йорк. न्यूयॉर्क? Да. Не только говори на Санкт-Петербург. Но я неправильно поняла вас. जी दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले देखने से पहले एक बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज से ऐलान कर रहा हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है, ये जो आज की जिसमें मैं 1000 का नोट दिखा रहा हूँ, आज की वीडियो में पूछूंगा लड़कियों से कि लड़कियों से क्या सब लोगों से रशियन लोगों से पूछूंगा कि दुनिया में नंबर दूसरे पे खूबसूरती में किस कंट्री का कैपिटल आता है। दारुखलाफा किस कंट्री का नंबर 2 पे खूबसूरती में आता है। तो इस वीडियो से लेकर अक्टूबर की आखिरी वीडियो तक, अक्टूबर महीने की आखिरी वीडियो तक जिस बंदे की यूट्यूब आईडी ने मेरी हर वीडियो पे कमेंट किया होगा, तो मैं उस आईडी को तमाम उन आईडियों की कुरानंदाजी करूंगा, नाम लिख के लाइव वीडियो बनाऊंगा, सब लाइव दिखाऊंगा कि कौन जीता है। और जो बंदे का नाम निकलेगा उसको मिलेगा रशिया का टूरिस्ट वीज़ा और टिकट फ्री मिलेगी। खाना रैश उसकी अपनी होगी, मैं वीज़ा और टिकट दूंगा रशिया की। तो आज मेरा ये क्वेश्चन होगा कि देखते हैं कि रशियन लोगों को पता है कि नहीं पता। अगर नहीं तो मैं आज उनको बताऊंगा कि दुनिया में नंबर दूसरे खूबसूरती में कैपिटल किस कंट्री का आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा रशियन के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानने के लिए, रशिया के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी है कमेंट में आप आंसर कमेंट कर सकती हैं, वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करूँगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे आके फॉलो करके मैसेज कर सकती हैं। मैं आपको रशिया के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको रशिया के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। और मेरा हर वीकेंड में एक रशिया के इन्फॉर्मेशन के बारे में एक व्लॉग भी आया करेगा। तो आज में चलते हैं वीडियो की तरफ। ये बताओ कि दुनिया में नंबर दूसरे पे किस कंट्री का खूबसूरत कैपिटल दारुखलाफा आता है? Мой вопрос от мира не первый, а второй. Какой страна столица красивая? Столица, знаешь? Не понял вопроса. Не первая, а вторая? А вторая, да. А вторая красивая от мира столица. Столица России? Не мира, вторая. Мира? Не первая, а вторая. Блин, я не помню. Я немножко в географии не особо дружу. जितना मर्जी सोच ले, आज इनको बताऊंगा कि मैं हमारी कंट्री में क्या है। Я не знаю. А куда она будет? Она, нельзя так, дожди, нельзя. Гугл смотри, да. Гугл में चेक कर रही है। Она не Google. с нами. Точно? Она не с нами. Она Хорошо. с нами, но она не играет. Ну, я думаю, она Google смотрит. Блин, я не помню. Следующий вопрос. Какой не будет? Не понял. Ну какой говорит? Какой? Париж. Париж, अभी? Я не знаю. Любой говорит, просто на голове. वो कह रही है मैं नहीं जानती। Я же не столица. अब तो दुनिया में नंबर दूसरे पे किस कंट्री का खूबसूरत दारुखलाफा है? Вы знаете какую-нибудь столицу? Рим. अच्छा, इन्होंने बोला रिम, तो मैं इनको बताता हूँ। जवाब है कि दुनिया में नंबर दूसरे पे जो कैपिटल आता है खूबसूरत, वो है पाकिस्तान का। अफ्तार ग्रेसिव столица мира, город Исламабад из Pakistan. Пакистан. जिंदाबाद। Зиндабад? जिंदाबाद। говорит вместе पाकिस्तान Пакистан. जिंदाबाद। ये मैंने अभी एक माँ है और ये 2 इसकी बेटियाँ, जुड़वा बेटियाँ लग रही मुझे क्योंकि शक्ल सेम है इनकी। कौन सी दुनिया की नंबर दूसरे पे कैपिटल आती है या आता है खूबसूरत? от мира, а вторая красивая столица. Какой страны? Не первая, а вторая. Я не поняла. Столица? От мира, а вторая красивая столица. Вот какой страна? Не первая, а вторая. Красивая столица. Ну это Москва столица, правильно? Да. Вот от мира какая вторая красивая столица? Не первая, а вторая. Нью-Йорк. Нью-Йорк? Не знаю. Скажите любовь.
माँ ने बोला इनकी ने न्यूयॉर्क और Париж. इसने बोला पेरिस। Я не слышу. Рим. Можно громко говорить? Рим. Громко еще. Рим. अच्छा इसने बोला रीम और इसने माँ ने बोला न्यूयॉर्क, उसने बोला पेरिस। अच्छा मैं इनको बताता हूँ कि ये तीनों गलत हैं। Слушайте, а вторая от мира красивая столица это называют Исламабад из Пакистана. Неправда. Слушайте, смотрите, माँ कह रही मैं गूगल पे चेक करूँगी, इसलिए अभी आपको मिलती है शक्लात। अच्छा जी इन दोनों से पूछता हूँ, अगर नहीं पता तो इनको ही बताता हूँ कि दुनिया में सेकंड नंबर पे खूबसूरत कैपिटल कौन सा है। Слушайте, от мира, а вторая, не первая, а вторая, из какой страны красивая столица? Чего? От всего мира, Из всего мира. из какой страны красивая вторая столица, а вторая, не первая. Самая красивая? Да. А вторая, не первая. Ну вот гугла. Самая Ну, Столица мира. а вторая столица. Так. А Сингапур это столица, нет? Ну, страна сам. А, страна нужна или Не, что? а столица. Столица какая? Сингапур самая- страна. Вторая. Ну, вторая столица. Ну, а в чем вы не Москве? Да я тоже хотела сказать Москва, конечно. Не, это Google, это не просто ваше мнение. वो कह रही है मास्को करो, मैं बोला ये आपकी ख्वाहिश नहीं है, मास्को करो, ये गूगल है। Хорошо, пусть будет Париж. Будет Париж, да? Точно? Я Еще раз уверена. подумай. Нет, ну самая красивая. А вторая? А, типа Москва это официальная столица, а есть еще неофициальная, Санкт-Петербург. Не-не-не-не. А, нет, просто мы про столицы. Вообще во всем мире? стран. Да, во Мира, всем какая мире. вторая? Я не знаю. Париж. Самая Я за романтичная Москву, я за столица. А, он Он намекает. косарь дает. Это намек? Что это нормально деньги? Это просто деньги. Нормально деньги. Ты бы там 5 показал, может, мы бы как-то лучше бы. अच्छा वो कह रही है 5,000 दिखाता हम सोचते हैं। Нам еще нужно подумать. Вторая. Ладно, я вам подарю 5,000, если вы гадали। मैंने बोला मैं 5,000 दे दूंगा अगर तुमने Самая पूछ लिया कि कौन सा दुनिया में नंबर दूसरे पे है ब्यूटीफुल कैपिटल। Лондон. Но почему? लंदन, договоримся, लॉक कर दे जाए, डन कर दे जाए। लंदन? Ну, боже, Вашингтон явно некрасивая столица. Ну, не ты ваш мнение, Google. Потом будем Google считать, да. Пусть будет Париж. Я вот. Париж, да? Все, да, Париж. Точно? Точно уверена. Я за Москву. अच्छा उसने बोला मॉस्को है, उसने बोला पेरिस है। Точно? Еще раз подумайте. 5,000, знаешь? Еще раз подумай. 10 тысяч. Париж и Москва. Точно? Точно. Вообще Еще раз мнение подумай. менять не буду. 5,000, смотри. Париж. Точно? Точно. Давай договоримся. Если ты представь вот это, не вопрос, ответь другой. Я тебе 500 рублей дам. Минет. Нет, я хочу Париж. Точно? Точно. Подумай. Нет, я не буду думать. Либо 500. Да у меня есть деньги, поэтому Париж. मैंने इसको बोला कि मैं 500 दे दूंगा, चेंज करना है तो कर लो, छोड़ दो। 500 ले लो तो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन कह रही है नहीं। Я вам 1000 подарю. Бросать это все и дальше идите. Куда идти? Всё. Если вы хотите это, тогда может быть вы выиграете 5000. Поэтому подумайте. Согласна только это? Что только это? Москва? Какой вид страны? Москва, да? Москва. अभी पेरिस, दा? Париж. अच्छा जी, मैंने उसको 1000 के ऑफर किया, उसको 500 के ऑफर किया कि आप दोनों छोड़ दो, ना जवाब दो, बोलो कि हम ये पैसे ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका जवाब यही होगा तो फिर आपको यहाँ तो हारना पड़ेगा। Слушайте, а вторая красивая от мира столица из Пакистана, Исламабад. Обалдеть.
अब बाल दे वो हैरान और परेशान हो गया और शौक हो गया इसको Мы бы точно कि не कैसे догадались. Пакистан. जिंदाबाद Зиндабад. पाकिस्तान Пакистан. जिंदाबाद Зиндабад. लड़कियों प्यारी प्यारी लड़कियों बताओ दुनिया में नंबर दूसरे पे किस मुल्क का जो कैपिटल है नंबर दूसरे पे खूबसूरत दुनिया में किस कंट्री का दरख्लाफ आता है вопрос от мира какая вторая не первая а вторая столица какой страны и какое имя Еще раз вопрос, пожалуйста. от мира какая из какой страны а вторая красивая столица столица Вторая столица красивая от мира Санкт-Петербург. Санкт-Петербург точно Да. ला कर दे Да. точно еще раз подумай Да, да. Мы неправильно, да, ответили? इन्होंने बोला सैन पीटरबर्ग रशिया का शहर है इन्होंने बोला कि वो दुनिया का नंबर दूसरे पे खूबसूरत है еще раз подумайте मैं इनको दोबारा चांस देता हूँ कि ये सोच लें еще раз вы можете менять свой вопрос но свой ответ пусть меняет Ну, первая столица это у нас Москва. я от мира спрошу красиво Я не от понимаю, как... мира вторая красивая да вторая не первая красивая столица उसको मेरे सवाल की समझ नहीं मैं दोबारा समझा रहा उसको Ну, пускай будет Санкт-Петербург. हाँ सनबुक बुद्ध दा वो कह रही है उसको ही कर दो मेरे हाथ में हो तो मैं अब कर दूं Ну, в мире нет столиц, в мире есть страны. Я не знаю, какой. от мира какой стране всем красивее мире? да все мира да Типа красивая столица Да, во вторая. всем мире. да не первая вторая Нью-Йорк. Нью-Йорк Да. не Токио. только говори на Санкт-Петербург Но я неправильно поняла ваш вопрос. сейчас помнишь да Ну, сейчас поняла. Во всем мире вторая по красоте столица. Да. А первая какая? ну первая зачем я вам скажу вы скажите сама я вам вторая спросил если вы гадали вы получаете 1000 рублей अगर तुमने बता दिया तो तुम 1000 रुपए जीत जाओगी Дайте подумать. आज मैं इनको बता के जाऊंगा कि हमारी कंट्री А क्या है подсказку можно? नहीं तो नहीं ले जा वो कह रही है कोई वो क्या नाम है क्या उसको उर्दू में कहते हैं कोई नज़दीक इर्द को तो बता दो कुछ Москва. Москва вторая да вы считаете вторая красивая от мира да Ну да, столица я так думаю. точно Да, да. अच्छा वो कह रही है मॉस्को है दूसरे नंबर पे दुनिया में Пусть будет Париж. Париж и каждый пятый не меня своего еще раз точно Да-да. вы сказали Санкт-Петербург Москва Нет, просто оставляем Москва и Париж, все. вы Москва Да. अभी पेरिस अच्छा वो कह रही है मैं मॉस्को ला करती हूँ और वो कह रही है कि मैं करती हूँ ладно Ну, неправильно, да? Ой. Ну, забирайте его. Вы только- Ответ скажите. ну вы можете ведь правильно говорить почему вы сразу грустные можете ведь правильно говорить Вы совсем не грустные. а, да Конечно. ладно а второй दुनिया में नंबर दूसरे पे ग्रसीवा खूबसूरत जो कैपिटल है दारुखलाफा है वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद а вторая от мира красивая столица Пакистан Исламабад Ага, хорошо. Хорошо? Будем Все вы узнали, да? Спасибо, да, сегодня- Что скажите Пакистан Зиндабад. Пакистан, Зиндабад. पाकिस्तान जिंदाबाद दुनिया में नंबर सेकंड नंबर दूसरे पे किस कंट्री का खूबसूरत कैपिटल आता है Мы пошли. не иди сюда ну эту Свейна Буди вы узнаешь Чего? а вторая красивая от мира не первая а вторая О, нет, вот не знаю. Ну все, вы профукали 1000 рублей. Следующий вопрос. не следующий вопрос не будет все я вам скажу दुनिया में नंबर दूसरे पे जो खूबसूरत है वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद है вторая столица красивая от мира из Пакистан Исламабад Пакистан, जिंदाबाद Зимбабад, जिंदाबाद Зиндабад. मुझे करो पाकिस्तान Пакистан, जिंदाबाद Зимбабад, जिंदाबाद Зимбабад. अच्छा जी दुनिया में नंबर 2 पे नंबर दूसरे पे खूबसूरत कैपिटल दारुखलाफा किस कंट्री का आता है какой страна а вторая не первая а вторая красивая столица от мира а вторая столица красивая от какой страны
Не первая, а вторая. А столица. Вы понимаете мой вопрос? Санкт-Петербург. А вторая красивая столица от мира. Из какой страны? Мира. Да, все мира. Какой-нибудь диск скажите, какой-нибудь. Москва. Москва? И точно знаешь, Москва вторая? Самая красивая. Да. А столица? Москва. Москва? अच्छा इन्होंने बोला मॉस्को तो मैं इनको बताता हूँ कि नंबर 2 पे दुनिया में सेकंड जो ब्यूटीफुल है कैपिटल है वो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद अब старая красивая от мира столица красивая Пакистан Исламабад. Вы знали сегодня? Вот, поэтому вы получили просто шоколад, вы 1000 рублей не выиграли. 1000 भी इन्होंने नहीं जीता, इनको भी मैं शोकला दे रहा Пакистан. हूँ. जिंदाबाद. Зингабад. पाकिस्तान. Пакистан, Зиндабад. So today अच्छा मैं इन दोनों से भी पूछता हूँ कि क्या ये जानती हैं कि दुनिया में नंबर दूसरे पे कौन सी कंट्री का जो है कैपिटल है खूबसूरत है Что, Сведения вопрос? Готово? Давайте. Сведения вопрос от мира из какой страны, а вторая красивая столица, а вторая, не первая, а вторая. Санкт-Петербург, которая? От мира, какая вторая красивая столица, Самая красивая? а вторая, не первая, а вторая. В Австралии, наверное, что-то. О, Я не понимаю, еще раз вопрос. Вторая столица от мира? मेरी हेल्प करी दादा От мира. Вторая столица от мира. Земной шар. Конечно. I don't know. А первая какая? А скажите, да, какая? Зачем я первый скажу, так то Нет, сразу буду скажи. куда ладно वो कह रही है पहले बता दो कि पहले नंबर पे कौन सा कंट्री का कैपिटल आता है तो फिर वो हम बताएंगे Вы сказали लंदन Лондон? लंदन Лондон. А вторая? Нью-Йорк. Ну что, мы не знаем. आज मैं इनको बताऊंगा कि हमारी Дайте कंट्री भी подсказку. दुनिया में Выбираем подсказку. नहीं подकास्ट कह रही 2-3 नाम बताओ फिर बताएंगे 50 на 50, правильный вопрос. Можно звонок? ну вы близкие В интернет. Ну, в смысле, интернет не надо. Близкий кто? Ксения сказала... ладно वो कह रही है हमें को बता दो कोई थोड़ा सा नज़दीक मैं इनको इतना बताता हूँ कि वो एशिया में आता है या вам просто скажу он из Азия Азия. Азия तो मैंने उनको ये बता दिया कि वो एशिया में आता है Токио. टोक्यो जापान एशिया में आता है Ладно, я даже гадать не Нет, буду. родни Япония. Что? Ну любой скажи एशिया любой कोई भी मेरा बोला बता दो एशिया में любой страна А потом скажешь, что я Азию не знаю. любая скажите любая Ну дайте подсказку. я вам уже дал Азия из Азия Азия любой какой-то будет Ну хотя бы ориентир Ну, давайте какой-то. какой Бангкок. Бангкок а вы Я не знаю, правда. Вот Любой Китай, скажите. может быть, что-то... из Китая вы хотите из Китая да Китай. Всё, давай. Город в Китае, наверное? не либо страна либо вот так из Китая да Ну, Китай. Китай Ну, Китай. все а вы сказали Бангкок да Да, ну... Все. Я вам скажу сведения मैं इनको बताता हूँ कि दुनिया में नंबर दूसरे पे जो खूबसूरत कैपिटल आता है वो हमारी कंट्री का आता है Он पाकिस्तान का сейчас говорит, इस्लामाबाद что в России женщины нифига не знают. не И никто не выиграет. так не сегодня говори 1000 рублей. так не говори я сначала отвечу свои люди на свой язык Ага. вот потом я буду перевод русский я плохо ничего не говорю я люблю Россия Ладно. хорошо моя вторая страна Россия первая Пакистан Какая? Пакистан. вот смотрите а вторая красивая столица от мира из Исламабад из Пакистана Вот он. Сведения вы знали? Сведения вы знали? знала, Что вторая от мира красивая столица Пакистан, Исламабад. Вы скажите Пакистан, Пакистан. Зиндабад. Зиндабад. Пакистан, Зиндабад. Круто. Все. все равно я буду вам подарить шоколад. Ой. ये बुद्ध पल्लावीना क्योंकि आपने 1000 पे तो जीते नहीं है तो चॉकलेट ही ले लो आधी आधी पल्लावीना Спасибо большое. хорошо Спасибо. Всё. Так, давайте Ксения. Она сегодня... Нет. Хорошо, давайте я. тогда обратно вас беру.
Мы не просто так здесь стояли. दुनिया में नंबर दूसरे पे कौन सी कंट्री का कैपिटल खूबसूरती में नंबर 2 पे है दुनिया में? अफ्ताराई Otmira, какой красивая столица а второе место, не первое, а столица. Отмира. Вторая столица по красоте. Да, По по миру. красоте, да, по миру. Я считаю, что это Стамбул. А честно была Истанбул. Москва. उसने बोला मास्कवा, वो कह रही है मास्कवा क्योंकि ये मास्को की इसलिए मास्को ही बोलेगी. Все, лॉक कर दिया जाए, done? Да. Договоримся? Насчет. Точно, все? Не буду перед домом свой отвечать. Да, абсолютно. Я очень люблю Турцию. Турция это वो моя любовь. कह रही है मुझे तुर्की पसंद है इसलिए. अच्छा, я вам скажу. А второй красиво. Чак Саверов. Истанбул. Второй красиво столица от мира из Пакистана, Исламабад. Хуйня. Я вам так скажу. Так не говори. Это не знаю. Давай. А второй красивая столица от мира, Исламабад, Пакистан. Хорошо, Пакистан. От мира, все мира. Из какой страны? А вторая, не первая, а вторая красивая столица. Санкт-Петербург. От мира. Столица от мира. Да. А вторая, не первая. А вторая, не первая. Мама подумала, мама посмотрела. Столица в мире. А вторая красивая столица. Ну, а столица, как Москва, правильно? Вот такая вторая от мира, которая мира считает, Google считает, какая красивая. Московская. Москва, да? उनकी माँ सोच रही है कुछ отдельно отвечаешь. Да, Берлин. А вы сказала Москва. А вы сказала Париж. अच्छा जी, उसने बोला पेरिस, इसने बोला मॉस्को, इसने बोला बर्लिन. तो आज मैं इनको बताऊंगा कि दुनिया का सेकंड जो खूबसूरत कैपिटल है दुनिया में वो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद. और второй красивая столица от мира это из Пакистан, इस्लामाबाद. хорошо? वो स्वेदन भी знали. दुनिया में नंबर दूसरे पे किस कंट्री का नंबर दूसरे पे जो कैपिटल है दारुखलाफा आता है खूबसूरती में? नंबर दूसरे पे दुनिया में किस कंट्री का कैपिटल आता है? इसमें Отмира, 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 а вторая красивая столица. А вторая, не первая, а вторая красивая столица какой страна и как называют? Во-первых, вот так. Вторая, первая Москва, потому что я здесь живу. Вторая красивая столица. Не для вас, это Google, который Google отвечает. Да. Да, Google, у него же свое субъективное мнение. Не, Google отвечает, все люди как считают, как люди подумают. То есть как большинство людей считает, Да, самая конечно. красивая столица. Да. Наверное, там, где вы живете. А вы живете в Нью-Дели где-нибудь? Да? Нет? Это вопрос с подковыркой? Пусть будет Ну. Нью-Дели. Нью-Дели? Как по мне, Париж вторая красивая столица после Москвы. Но, наверное, вопрос какой-то с подковыркой. Пусть будет Нью-Дели. अच्छा जी, उसने बोला कि मेरे अंदाजे से दुनिया में खूबसूरत जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है दिल्ली, क्योंकि उसने सोचा कि मैं इंडिया का हूँ इसलिए मैंने बोला कि मैं आप नहीं बताऊंगा मैं कहाँ का हूँ, तुम जान जाओगी सवाल का जवाब. तो उसने अंदाज़ा लगा के बोल दिया कि न्यू दिल्ली. Нет. दुनिया में नंबर दूसरे पे जो कैपिटल आता है खूबसूरती में वो आता है पाकिस्तान का इस्लामाबाद. Вторая от мира столица красивая Пакистан, Исламабад. Пакистан. Исламабад. Исламабад. Окей, да. Поняла. Скажите, Пакистан? Я там не была. Пакистан, привет. Я, к Привет, сожалению, मतलब не хай, была. Пакистан хай. Вот Сведен вы знали, а вторая красивая столица от мира. Значит, нужно обязательно ее посетить. वो कह रही है कि А первая какая? जरूर. Москва? первая Лондон. Лондон? Да. Третья Париж. Я не согласна. С Парижем согласна. С Пакистаном не знаю, не была. अभी मैं इसको दिखाता हूँ गूगल. वो कह रही है कि मैं नहीं मानती लंदन नंबर 1 पे आता है. पेरिस मानती हूँ. Сейчас я вам покажу Google. Хорошо? Я верю. Я сейчас сяду в метро, Всё. сама посмотрю. Скажи, Пакистан, Пакистан. जिंदाबाद.
जिंदाबाद Зиндабад? जिंदाबाद Зиндабад. जिंदाबाद. Надеюсь. Вот мира. А вторая красивая столица какой страны, как называют? Еще раз. Вот мир, не надо, брата. ये सुन के आ गए अब वहाँ वीडियो बना रहे थे ना, सुन के आ गए, ये बता देगा 1000 चला जाएगा. Вот мира, смотри, вот мира, какая вторая красивая столица? А вторая, не первая, а вторая красивая столица. Какой страны? Красивая столица. Да, какой стране, как называют? А? Что? Оттава? Откуда это Оттава? बोल रही अत्तावा मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे समझ आ रही. अत्तावा откуда? какой страны? कौन सी कंट्री का? Следующий вопрос. नहीं भी скажи какой-нибудь. А первая столица какая? Первая Лондон. Что? Лондон. Лондон. Я поняла, вторую не знаю. Вашингтон, столица. Ну сейчас Google потом смотри. Можно мне ответить? Я знаю. नहीं ब्रात. वो कह रहा है मैं आंसर कर दूं, मैं ना, उन्हें सुन लिया ना. Все, 1000 рублей, вы будете играть 1000 рублей. Вторая столица. Красиво от мира, из какой страны, как называется? आज मैं इनको बताऊंगा कि हमारी कंट्री क्या है, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, हम इसको बताएंगे कि दुनिया में कोई नाम है हमारी कंट्री का. बाबूजी बताओ भाई. Сонио? Ну любой скажи, то любой какой-нибудь. Может быть прямо гадал. Вашингтон? इसने बोला वाशिंगटन, अमेरिका का कैपिटल. точно? लॉक कर दें? डन? договоримся? अभी? Да. Какой-нибудь другой говоришь? знаю. Тут одна гадал правильно. Я согласна с ее ответом. И вот эти. С ее ответом, да. точно? Да. वो कह रही है मैं भी उसका ही जो ना जवाब है वही पक्का करती हूँ कि बस वही ठीक है. नहीं तक नहीं गौरी. वो कह रही है कि ये ट्रांसलेटर बोल रहा है कि हम कितनी पागल हैं, कितनी जहाल हैं. नहीं так не говорю. Не, я перевод, как вы говорили, что. Я плохо там ничего не говорю, не переживай, хорошо? Сейчас скажу вам. अब मैं इनको बताऊंगा कि दुनिया में नंबर दूसरे पे जो खूबसूरती में आता है कैपिटल, वो पाकिस्तान का इस्लामाबाद आता है. अब вторая красивая столица от мира из Пакистан, Исламабад. Высоко, да? Прямо, да? Вот, видите, поэтому 1000 рублей. वो कह रही है मैं तो कभी ये सोच नहीं सकती थी. मैंने भाई इसलिए तो मैंने तेरा 1000 नाम रखा है. चेस कर जी पाकिस्तान जिंदाबाद. Зиндабад. पाकिस्तान Пакистан. जिंदाबाद. Зиндабад. अच्छा जी, ये परी हमारे साथ नीचे आ गई है. अच्छा जी, ये परी नीचे आ गई है. ये पीछे शरारतें भी कर रही है. इससे पूछते हैं, कहती है पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल पूछो या कोई भी सवाल पूछो तो मैं आंसर करूँगी. मुझे चॉकलेट चाहिए. जब हम स्पर्शिव अप्रोच दुनिया में नंबर दूसरे पे किस कंट्री की जो सबसे बड़ी पहाड़ी है, किस कंट्री की और क्या नाम है? Отмира, какой второй большая гора от мира, какой стране, как называют? कहाँ से शुरू आ गई? Самый большой город или самый большой? А вторая, не первая, а вторая. Самая красивая столица, вторая от мира. А вторая. Это Горы. город? Горы. А, горы? Что Да. это, ну... А вторая? Гора Эверест. ये कौन सा मेरे पास? Гора это... Джомолунга. ये जंग छोड़ के आ गया. Не, стой. जंगा मुंगा. Второе место, говорят. Первое это по-любому Эверест. Второе А вторая горы. Самые большие. Сосед, да? знает, вот он знает. Я сейчас посмотрю в интернете. Не. Интернет पे नहीं смотри. Окей. Мой ответ это гора Эверест.
शोदा इसने बोला गोरा वरेस पर क्या नाम लिया मुझे नहीं पता। 2 पे जो पहाड़ी है, जो नंबर 2 पे बड़ी पहाड़ी है दुनिया में, वो है पाकिस्तान के केटू। अफ्तार बलशा गोरा तमीरा इस पाकिस्तान नजवात केतू Keto. केतू Pakistan. जिंदाबाद Pakistan, Zindabad. जिंदाबाद रशो। Шоколадку зашу. अच्छा जी, ये बेटा है जोड़ा, इससे पूछते हैं दुनिया में नंबर 2 पे सबसे बड़ी पहाड़ी किस कंट्री की आती है, किस मुल्क की आती है, उसका क्या नाम है? अफ्ताराई बलशा गोरा उत्मीरा अफ्तारा नहीं первое. Из какой страны и как называют? Она находится в Китае, а вот название я не могу тебе сказать. Но अच्छा वो कह रहा है चाइना की नंबर 2 पे आती है पहाड़ी दुनिया में सबसे बड़ी, नाम नहीं पता लेकिन चाइना में आती है। तो मैं आज इसको बताऊंगा कि पाकिस्तान में है नंबर 2 पे दुनिया में सबसे बड़ी पहाड़ी जिसका नाम है केटू। अफ्ताराई ग्रेस बादशाह गोरा ओतमीरा नखोदिम सब पाकिस्तान नजवात केतू केतू Сведения узнали, а второй большая мира горы находимся Пакистан, называют Кету. Вот скажи на камеру Пакистан, Пакистан, जिंदाबाद Зиндабад. मैंने 2 अपने काले भाई पकड़ लिए हैं। आज कालो भाई से पूछता हूँ इनको पता है कि नहीं, अगर नहीं पता तो इनको बताएंगे कि हमारी कंट्री क्या है। ओके, सो क्वेश्चन इज which is the second most beautiful capital in the world? The most beautiful capital in the world. Second, not la world. deuxième plus jolie. La belle ville. La Belle deuxième ville. plus belle ville. Non, plus jolie capitale au monde. La plus jolie capitale au monde, la deuxième. Hong Kong. हांगकांग। वो अपनी जुबान में पता नहीं क्या करके हांगकांग बोल रही है। हांगकांग Hong Kong. शो डन Chasse. लॉ कर दे जाए। Chasse. वो Los क्या Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles le premier. Le premier. Le deuxième, ça doit अच्छा être वो कह रहा है मैं अपना जवाब चेंज करता Boston. हूँ। Boston. Boston. Hong Kong. यार एक में रह Hong तो Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. अच्छा उन्होंने 2 बार don't do this he just checking the Google. Yes, okay okay Don't check. okay 2 बार चेंज करके इन्होंने फिर हांगकांग पे ले आए हैं। श्योर Sure. डन लॉक लॉक Da. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. इनको लगा ये जीत गए, ये पता नहीं हार गए। नो यस यस Pakistan, ouais. पाकिस्तान देखा उसने गूगल पे चेक किया है। अच्छा ये कह रहे हैं कि हमें 1000 जीतना है, कोई और सवाल पूछो। तो मैं इनको पाकिस्तान के बारे में एक और सवाल पूछता हूँ। लिसन माय फ्रेंड, सो वन मोर आई गिव यू वन मोर चांस। आई विल गिव वन क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान आल्सो। Pakistan. ओह माय गॉड Sure. Okay. We already have. Okay, because I already speak name, so I will ask you the most big second mountain in the world. What is the name and from which country? Il a dit quoi? The most beautiful. Mountain. Second. La plus belle ville au Second. monde. Deuxième plus grande montagne. मैंने नाम ले लिया फिर भी किनको पागल को पता नहीं चला। Le Kilimanjaro. Kilimanjaro, c'est quoi? Le Kilimanjaro. Kilimanjaro. I don't understand. Kilimanjaro. Hollywood. Mongolie. Non, attends. Hollywood. Hollywood. Non. Attends. कौन सा, मैंने इससे पूछा है कि दुनिया में नंबर 2 पे कौन सी सबसे बड़ी पहाड़ी आती है? कौन सा बड़ा पहाड़ है दुनिया में नंबर 2 पे? दुनिया में किस कंट्री का क्या नाम है? Mon ami, ça c'est chez nous. How much you need to think all night? No, wait. I know this. No, I forget. I only forget. C'est quoi déjà le truc? सोच के पागल हो गए हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है ना, इनको पता चल रहा है कि किस कंट्री का। Il est allé voir ça où? Don't do this. Don't ask him. This is not true. Just Mongolia. Mongolie. I'm not sure. Lock done. I'm not sure. No, you say I'm not sure, bro. Mongolie. I forget. Mongolia. Da. Sure. Da. Oh my god. No, don't do this. ऐसे 1000 के पीछे मार रहे हैं ये तो दादा भूखे हैं। Da. Oh my god, really, I'm so sad because I need to give you
Only chocolate. Because क्योंकि दुनिया में नंबर दूसरे पे जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो पाकिस्तान के K2. The most big mountain in the world second is from Pakistan K2. K2. So you say Pakistan? I didn't know that, bro. You know? Say Pakistan. Pakistan. We love you. We love you. Pakistan. Zindabad. We love you, Pakistan. Zindabad. Zindabad. Pakistan. Pakistan is Zindabad. जिंदाबाद। We love you. दुनिया में नंबर दूसरे किस कंट्री का दारुखिलाफा आता है? Какой страна столица, а второй Грасива Мира? Еще раз. Столица. Столица. Столица, а второй Грасива Мира какой страна? Не первый, а второй. Стамбул. Стамбул. Все? Да. Москва. Дубай. Дубай. это अच्छा же- उसने दुबई बोला है, इसने बोला मास्को। Ладно, Дели. अच्छा उसने दिल्ली बोल दिया अभी। А второй Грасива столица от мира из Пакистан Исламабад. 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 Мы так и хотели сказать. Все, скажите, Пакистан, Пакистан. Зиндабад. Зимбабад. Зимбабад. От мира. А вторая Грасива столица Ира. какой страна? И как называют? От мира. Какой вторая Грасива столица? Не первая, а вторая. Ну, первая, скорее всего, это Дубай, а вторая, мне кажется, или Нью-Йорк, или... Ну, один скажите, один. Я думаю, Нью-Йорк. Вторая страница от мира. Столица. Столица. Грасива, да. А вторая, не первая. Самая красивая, да? Да. Вторая. Google не надо смотреть, она помогает. वो ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। ये сказали Paris, Нью-Йорк? Нью-Йорк. ये сказали? Ну, Париж точно нет. Почему Париж нет? Да нет. Не говори, так нельзя. Может быть, Хорошо. Столица Италии. Это Рим, куда все едут. Рим. Замечательно. Рим. Рим. ну пускай будет Рим. Хорошо, вы сказали Рим, а вы? Нью-Йорк. Нью-Йорк. Хорошо. Сейчас вы можете смотреть. Сейчас вы можете... Не, сейчас можно смотреть. Давай, излагай. Какая? А вторая красивая столица от мира, это из Пакистан, Исламабад. मुस्लिम भाई हैं दागिस्तान के हैं। ये इस दागिस्तान था? Салам алейкум. अच्छा सवाल है कि दुनिया में नंबर दूसरे पे किस कंट्री का जो है कैपिटल आता है खूबसूरती में? Вопрос? Из какой страны столица красивая от мира, а второй не первый? А, вторая красивая столица в мире, да? Да. Москва, наверное. Давай, я как патриот скажу, Махачкала. Все видите, Махачкала самая Махачкала, красивая. वो За- अपने за- दागिस्तान का बोल रहा है। Дагестан, Махачкала. Я шоколадку заслужил точно. Я вам говорю. Тоже Махачкала. Мы Махачкала? патриоты. Ладно, Первая слушайте. Москва, потом Слушайте, самая красивая столица Давай я от скажу. мира. От мира Астана. красивая из Пакистан, Исламабад. Все. все верно. Скажите, Пакистан, Зиндабад. Пакистан, Зимбабад. Зиндабад. Зиндабад. Пакистан, Зиндабад. Зиндабад. Все.